नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। विकासकार्ये विഴിഞ്ഞം महानौका केन्द्रं वैबिलिटी गैप फंड प्रसंविधायां केरल हस्तान्तरणं जातमस्ति। प्रसंविधाद्वयात् 17,800 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रसहायमेव प्राप्तं भवति। विश्वस्य बृहत्तमा महानौका त्वरितकाले एव विഴിഞ്ഞം महानौका केन्द्रं प्रति प्राप्स्यति। तरीक्यकमन्दिरे पोङ्गल महोत्सवः संजातः। भक्तिसान्द्रे दर्शनप्रतीक्षायां भक्तसहस्राः। तहावूर राणां त्वरितरीत्या प्रक्रमानुसारं भारतं प्रति आनेष्यति। मुम्बई आतङ्कवाद आक्रमणसम्बन्धि अपराधिना साकं NIA विभागः। अपराधेः वासाय भारतकारागाराः सिद्धाः सन्ति। वार्ताः विस्तरेण। अमेरिका राष्ट्रेण साकम् आणवसम्बन्धि धारणापत्रे हस्ताक्षरणाय सिद्धः भवति इति इरान् राष्ट्रम्। इरानं विरुध्य सेनानिदेशग्रहणं न भविष्यति इति अमेरिका पक्षात् व्यक्ततां प्रापणीयमस्ति। एवं तर्हि शनिवासरे ओमान् राष्ट्रे प्रचलिष्यमाण चर्चायां भागं भविष्यति इति इरान् वैदेशिककार्यमन्त्री अवोचत्। ആണവായുധ സംഗ്രഹണ സ്ഥഗനം ന കാരയത് തർഹി സേനാനിർദ്ദേശഗ്രഹണം ശക്തയിതും കരിഷ്യതി ഇത്യവ അമേരിക്ക ഇറാൻ രാഷ്ട്രായ പാക് സൂചന ദത്തമസ്തി. ന കേവലം ആണവായുധ സംഗ്രഹണം യുറോനം വസ്തുന അനധികൃത സമ്പാദനായ അഭിദൃഢശാസനം ദത്തമാസീത്. ह्यः बेञ्जमिन् नेतन्याहु वर्येण साकम् एतानां ट्रम्प् चर्चां कृतमासीत्. तत्र इरान् राष्ट्रात् चर्चानिमित्तं सिद्धाः आसीत् इति ट्रम्प् सूचयत्. अस्मात् पश्चादेव अब्बास् अर्हाची इत्येव स्पष्टीकरणम्. सेनाक्रमः अमेरिका पक्षात् न भवेत् तर्हि आणवसम्बन्धि परीक्षा सागमिष्यति इति इरान् राष्ट्रस्य वैदेशिककार्यमन्त्री अवोचत्. ആണവായുധ നിർമ്മിത സ്ഥഗനം സംബന്ധി ഒമാൻ രാഷ്ട്രെ പ്രവർത്തമാന ചർച്ചായാं ഭാഗം ഭവിഷ്യति. किन्तु സൈനികാക്രമണം രാഷ്ട്രം ന ഭവിഷ്യति इति അമേരിക്ക പക്ഷാത് സ്പഷ്ടോത്തരം പ്രാപണീയം. നിയന്ത്രണാംഗേ നിർദ്ദേശഗ്രഹണം പൂർവമേവ കൃതമസ്തി इति ഇറാൻ വൈദേശികകാര്യമന്ത്രി സാമാജികമാധ്യമേ ആലിഖത്. രാഷ്ട്രാന്തര വാർത്താതളം. मुम्बई आतङ्कवाद आक्रमणसम्बन्धि अपराधिना साकं NIA विभागः भारतं प्रति प्रयाणमारब्धमस्ति. श्वः प्रातः राणां भारतम् आनेष्यति. दहलीस्तव मुम्बई देशस्तव कारागारे एव अपराधेः वासाय सिद्धतां करिष्यति इत्यस्ति एतत् सम्बन्धि सूचना. देशीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित् डोवलस्य विशेष नेतृत्वे एव तहावूर हुसेन् राणाम् आनेतुं प्रक्रमस्वीकारः जातः. डोमिनिकन् रिपब्लिक् इत्यस्य राजधानी नगर्यां निशाक्लब् निवासरचना नाशनेन 79 जनानां मृत्युः अभवत्. 50,000 जनाः परीक्षिताः सन्ति. अनेके इतः परमपि निवासरचनायां सन्ति इत्येव एतत् सम्बन्धि सूचना. नवोत्थानस्य तथा आदिशङ्कराचार्यसेवासमितेः च नेतृत्वे दहल्यां पुस्तकपरिचयं प्रवृत्तमस्ति. जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य नाम्नि विद्यमान पुस्तकसम्बन्धि कुरुक्षेत्र MD काभा सुरेन्द्रन् प्रभाषणमकरोत्. मलिनमुक्तमिति ख्यापितराज्यात् मलिननिर्मुक्तेः मातृका पठनाय नगरसभा प्रतिनिधयः इण्डोरं प्रति. भाजपा प्रशासने वर्तमान मध्यप्रदेशस्थ इण्डोराय एव एषा प्रशंसा प्राप्ता अस्ति. मलिननिर्मुक्तिविषये इण्डोर् राज्यान्तरमातृका भवति इति मलप्पुरं नगरसभा अधिकृताः व्यक्तीकुर्वन्. स्वच्छ भारत मिशन् फण्ड् उपयुज्य एव नगरसभा प्रतिनिधीनाम् इण्डोर् प्रयाणम्. आर्थिकसम्बन्धि वित्तविभागस्य आशयसमर्पणम् इतः परं मलयाळभाषायां केवलं करणीयमिति प्रशासनसम्बन्धी ख्यापना बहिरागता. घोषणापत्रसम्बन्धी आशयख्यापना पत्रप्रेषणं
सर्वं मलयाळभाषाम् उपयुज्य करणीयमिति कर्कशनिर्देशमेव एतदनु प्राप्तमस्ति। इतरभाषाप्रयोगः विशेषसाहचर्ये केवलं करणीयमित्यस्ति एतत् सम्बन्धी सर्कुलर्। चीनाराष्ट्रस्य वस्तूनाम् आयकरविषये 50तः 4% अधितारिफ् आयकरं घोषयित्वा अमेरिकीयराष्ट्रपति ट्रम्प्। चीनाराष्ट्रे वणिकार्याय अमेरिकीयवस्तुभ्यः 34% तारिफ् धनं चीनया घोषितमासीत्। घोषणा प्रतिनिवर्तनाय 24 होराकालम् अमेरिकया दत्तमासीत्, किन्तु चीनाराष्ट्रस्य निदेशग्रहणम् अनुकूलं न आसीत्। पश्चादेव अधितारिफ् धनविषये नूतनप्रक्रमग्रहणम्। रिपो सम्बन्धी मूल्याङ्कने न्यूनतां कृत्वा रिसर्व् वित्तकोशः 6.5% मूल्यं न्यूनं कृतमस्ति। राष्ट्रस्य रूप्यकासम्बन्धी वर्धनायामपि न्यूनता आगता इति रिसर्व् बैंक गवर्नर् सञ्जय मल्होत्रा अवोचत्। 0.25 आधाराङ्कानुसारं न्यूनतां कृत्वा एव 6% रीसो मूल्यं RBI द्वारा ख्यापितम्। राष्ट्रस्य धनवर्धना अधुना नियन्त्रणविधेयमस्ति इत्यतः आर्थिकरङ्गमपि ऊर्जितमस्ति। Conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%. वाणिकावश्यकतामध्ये स्थीयमानवित्तकोशानां कार्यानग्रहणसम्बन्धी ऋणमूल्ये अपि एतादनं न्यूनता भवति। 25-द्विसहस्रतमे काले तथा 26-द्विसहस्रतमे काले च आर्थिकसम्बन्धी धनवर्धना 4% च अधः गमिष्यति इति RBI सूचयति। राष्ट्राङ्गतरीत्यां विलम्बताम् इतरांशाः च भवन्ति। GDP वर्धनायां 2% न्यूनतायाः पृष्ठौ उपभोक्तृमूल्यं सूचितानुसारं 4% इति रीत्या अनुवर्तितं भवेत् इत्येव RBI गणनाम्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।